Bonjour, l'Alekou à tous nos téléspectateurs, comme vous le savez. Tous les vendredis, c'est votre émission, l'Alekou, et pour ce week-end, ne vous découragez pas, nous sommes là pour vous accompagner. Et pour vous accompagner, nous sommes deux. Je suis accompagné de mon confrère Ousmane Al-Hadiaya. Bonjour Ousmane. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. D'accord, avec vous, on va dérouler le programme de cette journée. Et surtout, en ce début de week-end, nos téléspectateurs ont droit à ça. Et sachez également que le contenu du programme de ce vendredi se présente comme suit. Dans un instant, nous allons recevoir ici, sur le plateau, Mohamed Ndonga Christian, qui va nous parler du festival Togna Massana. Et en faits sociaux, et là c'est en arabe, divertissement, Chikora, santé, Amar Saleh Youssouf sur les infections sanguines, et c'est très important de le savoir. Art et culture avec Djigri par terre, alors préparez-vous, vous allez rire à gogo, n'est-ce pas Ousmane? Non. D'accord. السادة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الصباحي البرنامج الفريد برنامج لالكم. السادة المشاهدين في خلال البرنامج تلقوا العديد من الفقرات المتنوعة الثقافية الرياضية الصحية، وكذلك إن شاء الله نستضيف في حلقة اليوم وهو منسق مهرجان مساء توكنا المنسق محمد دونغا كريستيان، وكذلك تلقوا فقرات آخرى إن شاء الله. نتمنى لكم السادة المشاهدين أن تتابعوا معنا وأن تقضوا معنا وقتا طيبا إن شاء الله. لكن قبل ماريلا ما نستقبل الضيوف ممكن نشوف الجيمناستيك الرياضي. Oui, Ousmane, c'est très important. C'est très important. Le matin, il faut un peu du sport pour se maintenir en forme avant d'entrer dans le but même du sujet. Et c'est parti avec Issa Sabour et son équipe. Cette fois-ci, on va commencer avec des échauffements. Allez. 1, 2 et 10. Voilà. Je m'appelle Chapman. Voilà, c'est fini pour ce nouveau numéro. Voilà. Et voilà, après avoir fait du sport, nous sommes sur le plateau de l'Alekou. Et l'Alekou, comme je vous l'avais annoncé au début, on a deux invités sur le plateau. L'invité du jour, c'est Mohamed Ndonga Christian Routouan. Avec lui, on va parler du festival Togna Massana. Monsieur Mohamed Ndonga, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est mien. Ok, en santé, c'est docteur Amar Saleh Youssouf. Bonjour. Oui, bonjour, salut. Avec vous, on va parler des infections. Ok, d'accord. Et voilà, avant de revenir à nos invités, nous allons marquer une pause. L'Alekou, une fois de plus, rebonjour. Et là, comme vous l'avez constaté vous-même, nous avons sur le plateau, une fois de plus, M. Mohamed Ndonga Christian. Avec vous, nous allons parler du festival Togna Massana. Mais au-delà de sa définition standard, c'est quoi le Togna Massana? Merci une fois de plus, l'Alekou, pour cette invitation et cet honneur que vous nous faites de pouvoir nous exprimer sur le Togna Massana. Le Togna Massana, comme vous l'avez dit, au-delà de sa définition standard, c'est un peu le creuset à travers lequel le peuple Massa peut s'exprimer, peut faire valoir ses cultures et surtout peut se concerter en vue de son développement. C'est un cadre idéal qui va au-delà de la promotion de la culture. Oui. Fort de ses 20 ans, veut maintenant aller vers la diffusion de cette culture. Parce que nous nous sommes dit, nous avons assez promu cette culture-là. Maintenant, il faudrait la diffuser. Comment la diffuser? C'est la faire approprier par les autres communautés déjà. Et au-delà de ces communautés, mettre des cadres permettant le développement socio-culturel du peuple Massa et un cadre d'exposition de cette culture-là. Donc, au-delà de sa définition, c'est toute une école de culture, mais également une école de développement socio-culturel du peuple ou de la communauté Massa dans sa globalité, qui
est en jonction entre le Tchad et le Cameroun. Oui. Donc voilà, au-delà de Tokna Masana, c'est que cette festivité. Oui, la 9e édition des Tokna Masana va se dérouler du 24 juin au 2 juillet à Yagwa au Cameroun. Et pourquoi la coordination nationale du Tchad entend organiser un mini-festival ici en N'Djamena avant le grand festival? Oui, comme de manière traditionnelle, chaque année, chaque édition autant pour moi, quand le pays hôte organise le festival proprement dit, oui, le pays qui accompagne, comme cette année le Tchad accompagne, les organisateurs du côté du Cameroun doivent organiser également un mini-festival pour non seulement préparer sa participation au grand festival. C'est un cadre d'expression vraiment de valeurs culturelles. Et pour mieux l'exprimer, il faut se préparer. Il faut se préparer avec nos lutteurs, avec nos danseurs, avec nos candidates pour la reine de la vallée du Logon, nos différents compétiteurs, préparer les thématiques que nous allons aborder lors de ce grand festival, préparer également comment est-ce que les différents cantons, les différentes chefferies doivent présenter leur délégation lors de ce festival. Mais sans vous couper la parole, mais les lutteurs, comment les sélectionner pour qu'ils assistent? Alors, ce qu'on fait premièrement, c'est d'abord l'expression du désir, parce qu'on ne va pas forcer quelqu'un à être lutteur. Nous sommes un peuple majoritairement constitué de lutteurs, ce qui veut dire que chacun s'est dit qu'il peut lutter. Mais nous demandons à celui qui peut mieux lutter de se présenter comme candidat. Donc nous faisons une première présélection, même au sein des villages, où les chefs de village essaient de choisir les meilleurs dans leur communauté. Ils envoient au niveau cantonal pour que les chefs de canton, sous sa conduite, choisissent les meilleurs. Et le canton vient présenter, en réalité, ces lutteurs. Ces lutteurs-là qui viendront ici, une fois de plus, lutter en N'Djamena entre eux. Et nous choisirons un nombre restreint. Pas limité, mais restreint de ceux qu'on sait qui vont aller gagner au niveau international. Ouais. Donc, c'est un peu le processus de choix de ces lutteurs. Ça va de même pour toutes les autres compétitions qui sont organisées dans le cadre du Tokna Masana. Nous voulons de la crème de la crème pour pouvoir gagner les trophées des meilleurs lutteurs par différentes catégories lors du festival à Yagwa. السادة المشاهدين نرحب بضيف حلقة اليوم وهو المنسق الوطني لمهرجان الدولي للفنون والثقافات توكنا مسانا وهو المنسق محمد دونغا كريستيان. أهلا ومرحبا بك في لاليكم. شكرا. فكذلك نرحب بالأستاذ يوسف عمار يوسف صالح منسق وعفوا فني وتقني صح؟ ومتخصص في مجال التهاب الدم. نرحب بك في هذه الحلقة إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجع لك الأستاذ محمد ممكن يعني تورينا شنو الفكرة تعرفنا شنو تقنا مسانا ده شنو؟ تقنا مسانا مش الديفينيسيون هكذا هو ملما أنا ياتو مسادول هم كوميونيتي القاعدين في Maïkibi Est, في département Namoy Limier ou Mayo Bonei. Ou garin في département dol في Cameroun كله. هم peuple culture agum diversifié ou au festival là depuis 20 ans, en 2003 gagné organisé édition White fi Tchad, édition White fi Cameroun. Wa sanalda organisation da 9e édition fi Yagwa lakini hanina be ajai hini côté Tchad gani dorun organiser mini festival le ni so démonstration no festival wal kabirda utem hagina no sanalda kuluda ni dorun wasu culture gina le nas akar hanina narfu culture gina nas akar e découvrir gina o nas akar e attirer touriste dol le i shufu ke fanina nas organiser fi communauté gina wada ndorun organiser mini festival le nas anan N'Djamena nas algarin fi capitale gina hini kulu yushufu culture gina gubal le namshu Yagwa on est invité yamshu fi Yagwa maana kulu donc da au festival Tokna Masana. طيب سيد المنسق محمد دونغا كريستيان الفestival أنا توكنا مسانا ده
في إديسيون 9 إديسيون هكذا ببقى في يوم 24 من شهر 6 وبيكمل لغاية يوم 2 من شهر 7 لعام 2023 في ياغوا ده في الكاميرون. شنو السبب اللي خلاكم يعني تنظموا الفestival ده في ياغوا هنا الكاميرون ده؟ Alors هو كم هنينا communauté القاعدين في بلد تنين كله في الكاميرون وفي تشاد. 8e édition ده سوينا في بونغور. دو 9e ده يمشي بكوتي أنا ياغوا وكل مش الكابيتال أنا communauté Masaki في الكاميرون. Donc depuis 20 ans ده هو édition واحد يكون في بونغور واحد آخر يكون في ياغوا. بيشان هما فيل دول ده قاعدين proche لكن هم كابيتال أنا communauté Massa en général. Bakan yelgo Massa كتير ده في bakan هم دول. Donc ده بس غاني organiser وشو دول les faciliter أنا mobilité. نقدر نسوي في اللي آخر لكن ما نقدر نديبلاسي ناس كتير من اللي البرينسيبال يمشي في اللي آخر. Donc ده بس شو دول chaque 2 ans ده ولا بونغور ولا ياغو غايسو. ده بس سنة ده تور هجوم ومشى بكان. وقلتوا تنظموا يعني فيستيفال صغير كأن في لازم من جمينا يعني ده بوصف عشان بيشجع الناس يمشوا يشاركوا ولا كيف؟ ده بس ندورو فيستيفال ده هو مش الفاز بريباراتوار أنا فيستيفال الكبير. ليه جهوز فوق الفيستيفال الكبير؟ لين جيوسو ولوتر حقنا دول ناس اللي سولو ناس البلابو ناس اللي سو كانديدا أنا ميس دول ناس اللي سو كانديداتور أنا كيد دول ولا جو دول أنا سوسيتي اللي عندنا في كوميونيتي حقنا ده يجوسو هني ونشلوا الميور دول اللي ودهم في كوتي انترناسيونال اللي هم كل بيشانوا فيستيفال لما participation بس لكن مش الكومبيتيشن انتر communauté à nos côtés, à nos Cameroun ou à nos côtés Tchad. Oui, Mohamed, donc à Christian, je rappelle aux téléspectateurs que vous étiez également ministre de la Jeunesse. Et là, vous êtes ici pour le compte de Tokna Massana. Tokna Massana, vous l'avez dit tout à l'heure qu'il y a un mini-festival qui va se dérouler ici en Djamena. Mais qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce mini-festival? Alors, les objectifs traditionnels. Dans l'atteinte de ces objectifs traditionnels du festival, normalement, et du mini-festival, qui sont les préparations, mais également la diffusion de notre culture. Comme je l'ai dit précédemment, nous voulons que les gens sachent qui nous sommes. Parce que ce que nous sommes, nous le connaissons déjà. Qui nous sommes dépend de la manière dont nous nous exposons à toutes les communautés. Mais également dans cette situation où le Tchad est une large communauté, nous pensons que le brassage voudrait que chaque communauté puisse connaître l'autre afin de mieux savoir comment se comporter avec elle. Cela limiterait de manière drastique tous les conflits qu'ils peuvent avoir. Parce que si nous exposons nos cultures à d'autres communautés, elles sauront comment mieux collaborer avec nous dans notre propre territoire ou partout ailleurs. Et nous également, en apprenant des autres, nous saurons mieux vivre avec eux. Donc nous pensons que nous allons utiliser ce vecteur culturel-là pour non seulement mieux nous faire comprendre par la communauté et mieux demander aux gens comment nous voulons que les gens vivent avec nous. Parce que nous estimons que rester sur soi-même ne permettra pas aux autres de mieux nous commettre et non seulement ne permettra pas de mieux diluer certaines crises qu'ils peuvent avoir au sein de notre communauté. Donc le mini-festival, c'est un cas de démonstration de ce que nous sommes et de préparation pour l'autre. Mais au-delà de cette démonstration et de l'autre, c'est un cadre également de mobilisation de ressources. Pour participer ou bien pour préparer un tel festival, vous le savez, c'est beaucoup de ressources qu'il faut mobiliser. Tout à fait. Donc ce mini-festival permet à toutes les communautés, à tous les Massas qui sont en Djamena ou ailleurs de venir, mais contribuer. C'est aussi un cadre d'exposition des projets de développement que nous avons au sein de notre coordination. Notamment un projet dans le domaine, comme je l'ai dit, le développement socio-culturel, donc dans notre domaine de prédilection, l'agriculture et l'élevage. La particularité, c'est que nous, on sait faire la pêche, on sait faire l'élevage, on sait faire également l'agriculture. Donc on sait vivre ensemble selon les différentes mamelles. Maintenant, il faut un projet qui permet de maintenir la population sur place et empêcher un peu l'exode rural. Nous avons constaté ces dernières années beaucoup de phénomènes tels que le phénomène des enfants bouviers, où des personnes achètent, je dis bien achètent des enfants dans nos différents cantons pour les envoyer dans les zones aurifères pour les exploiter.
nous estimons que c'est parce qu'il y a manque d'opportunités que ces enfants-là vont en aventure. Donc nous avons aussi, au-delà du festival-là, préparé des projets de développement. Et c'est l'occasion d'exposer ces projets. L'autre projet, c'est une maison du patrimoine du peuple Massa qui permettra donc, qui est constitué d'un musée, d'une bibliothèque, d'un centre de formation. Ici en N'Djamena. Qui va être construit à Bongor. C'est un projet qui sera donc à Bongor, notre capitale communautaire, on l'appelle comme ça. Et ça nous permettra de diffuser notre culture, mais également de permettre de faire des recherches approfondies sur ce que nous sommes et comment est-ce que nous comptons donc survivre sur toute la lignée ou sur Terre, en tout cas à travers les airs. Et voilà un peu les deux projets dont le mini-festival nous permettra d'exposer, de mobiliser les partenaires, de leur dire ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Compter, les convaincre pour qu'ils puissent nous mettre les ressources à disposition. Donc voilà un peu l'autre rôle du mini-festival. Oui, M. Momendenga, quelles sont les nouveautés de cette 9e édition de Tokna Masana? Alors, les nouveautés, vous savez, depuis 2017, je pourrais le dire 2015, le Tokna Masana est passé par une phase un peu de transition, comme je pourrais le dire. Oui. Beaucoup de difficultés, beaucoup de relâchement au sein même de la communauté pour porter... Et c'est dû à quoi ce relâchement? Alors, déjà pour l'incompréhension. Où est-ce qu'on va avec le festival? Nous avons organisé depuis 20 ans. Depuis 2003, les gens ont célébré, ont fait des fêtes, mais n'ont pas vu de manière concrète qu'est-ce que cela leur a apporté de plus. Parce qu'ils connaissent déjà leur culture. Ouais. Ils le vivent au quotidien. Ils savent le transmettre. Mais maintenant, nous nous organisons pour pouvoir mieux promouvoir cette culture. Mais les retombées n'ont pas été perçues. Ou encore moins cernées. N'ont pas été très bien cernées. Également d'autres crises vraiment liées à l'homme. Parce que l'homme dans toute sa communauté peut toujours avoir des distorsions qui vont permettre certains relâchements. Donc l'innovation cette année, c'est ce visage plus jeune. La plupart du temps, quand on parle culture, on voit les vieux sages qui doivent rester au devant de cette culture pour transmettre aux plus jeunes. Mais nous, cette année, nous avons bien voulu que ça soit porté majoritairement par des jeunes qui sont les premiers bénéficiaires de cette culture et les premiers bénéficiaires de ces projets de développement, dont la redynamisation ou la refondation complète même du Tokna Masana à travers une approche plus inclusive, une approche plus ouverte à tout le monde et qui valorise toutes les compétences au sein de la communauté. L'autre innovation, c'est que tous les projets que nous menons ont été conçus, montés, dirais-je même, soutenus par les concepteurs Massa proprement dit, que ce soit dans le cadre de montage de projets de l'autonomisation de la jeunesse ou encore de maison du patrimoine. Oui. Ce sont des compétences locales qui ont été exploitées pour le montage de projets. Et les autres innovations en termes organisationnels, moi je voudrais plutôt vous inviter. Pourquoi ne pas faire un lalo le jour du mini-festival pour que vous puissiez vous également connaître ce qui se passe, parce que l'exposé très tôt également pourrait donc vous mettre dans une situation du déjà vu. Nous aimerions que vous veniez là-bas. Invitons tout le monde à venir découvrir cette culture. Ça sera du 27 au 28 mai. Le lieu sera communiqué officiellement, soit à l'école communautaire à Walia ou encore au centre Talino Mano. Mais nous essayons de juger là où nous pouvons mobiliser le plus de monde possible. طيب سيد المنسق محمد دونغا كريستيان، اليوم من بريمير إديسيون جسكا نيفم إديسيون شيء جديد قاعد. شنو الشيء الجديد في نيفم إديسيون أنا فيستيفال توكنا مسانا؟ Alors 9e édition da الجديد da redynamisation aga. Au festival أول ناشياب يا قاعدين قدام كتير ليا جوكل يوصو كلتشرا جنامشي كاس هذا جن دول هم بس البنفيسرانو كلتشرا قاعدين قدام. Akarda continue à Gakolo. Projet au min début à min première édition da projet wat di sama al concret qui est réalisé. Donc hanina sa édition da ni dorun réaliser projet tenen. Wat ta maison du patrimoine, wat da no cadre no agriculture. Donc
projet de l'innovation. Car innovation da activité, en tout cas contribution les villages d'ol. Indina partenaire white ou kulu guide uma massa mais lakin guide fi Bongor. Antana forage d'ol. Donc forage d'ol là ni so fi village d'ol kulu. Village d'ol là idoro almedol. Car émic aussi antana bourse d'ol wadin kulu. Donc de promouvoir éducation. Donc projet d'ol chia dugak doa gadin ma ONG a karin dolal propriétaire agum nasana communauté humma kulu guide so geste dol les y contribuer au développement parce que mani dodo no lumu wani shutto chaque fois donc dodo dake mulama agina da bijib kin alme wala bijib éducation wala bijib opportunité en emploi les aizo. طيب السيد المنسق محمد يعني ندور تورينا يعني ميساج هناك توري population هنا تقنا مثلا في حافظوا لكوابيتاسيون باسيفيك يعني التاج السلمي والمقعد سوا يعني دائما الفيردن عندهم مشاكل لكن في اسكي في فيستيفال تقدروا توصوهم يقدروا يكونوا اخوان عشان يقدروا يعيشوا سوا في امن وسلام. في الشين سوا هو هنينا بوبولار conflit éleveur agriculteur da bakana katir mafi. Ma indina bishananina agriculteur hanina éleveur bishana ku da winna be bagar ma indak bagar da wala inte ma taqdar taakul fuka maranak to hanina éleveur hanina pêcheur kulu don arfu kif bagarayna ni wuddu be jayt ma ni le musu bakan zera gina narfu kif ni protéger zera gina ou conflit da ce sont des caractères un peu exogènes. Nasma barfu bakanda da peut-être ma yarfu kif mana be ushu. Donc il y a des différentes poches akar judat ke ikunu mishla sageribat fi Bongor. Nas fi bakana gina ni so initiation gina bisa initiation de bakana into nadum iwuduk tagodle tabga fogarajil. Iwasu kif ti lutter kif ti maranak takuda kif betanak takurba aishi da éducation في حياتك انت يوثق في حياتك انت وهو بكان ده c'est sacré mais lakin nas akarin ma barfu ojo idori passer foga donc inagda so ayato duas dol shi entre communauté donc la sagani soda len wasum kadaru bakan sacré unto ken ma tarfuda tasolo les bakan na matam shufoga ma c'est le conflit donc vraiment conflit ay conflit ça va toujours être réglé amiable janina nasal principalement manasal ne fatouche douas donc c'est un autre avantage quand même. Merci beaucoup. Oui, monsieur Mohamed Donga, avez-vous un message à l'endroit des partenaires ainsi qu'à la communauté Massa en général? Oui, à la communauté Massa, c'est l'appel au soutien, l'appel à la mobilisation et surtout à l'appropriation de notre culture et à la redynamisation. Nous savons très bien que chacun pourrait rester dans sa coquille pour dire que je suis fatigué, je peux attendre ou faire autre chose, mais notre culture ne nous attendra pas. Et face à la modernisation, nous pensons que chacun doit jouer sa partition et nous les appelons donc à une mobilisation de taille. Aux partenaires, c'est une opportunité pour ceux qui sont dans le domaine plus de communication ou de marketing. C'est une opportunité de valoriser non seulement votre marque au sein de notre communauté, mais également une opportunité de soutenir un projet de développement. Donc nous appelons tous partenaires qui voudraient bien nous appuyer dans l'éducation, dans la culture, dans l'aménagement, dans l'agriculture, dans tout ce qui est possible, que nous sommes ouverts et nous voulons leur soutien pour pouvoir réaliser cela. Et aux autorités de la République également, leur soutien n'a pas manqué parce que nous avons rencontré le Premier ministre, le ministre des Affaires culturelles et nous comptons sur eux pour nous appuyer jusqu'au bout et jusqu'à la réussite du festival. Inch'Allah, et aux journalistes, aux communicateurs également de nous appuyer dans la communication. Nous sommes là pour vous, nous allons vous accompagner et surtout Ousmane et moi, on va descendre à Yagoua pour découvrir également ce peuple Massa qui, j'ai dit déjà que ce sont mes frères puisque pratiquement j'ai grandi avec les Massa à Moursal, donc ça fait du bien de découvrir la culture de mes frères Massa. Monsieur Mohamed, merci. Merci à vous également. Inch'Allah, bon vent et surtout réussite au festival Tokna Massana.
شكرا ميرسي بوكو. نتمنى لكم المزيد وإن شاء الله مساء فيستيفالنا مساء تغني مرق أديل إن شاء الله. شكرا جزيلا. ميرسي بوكو. السادة المشاهدين ننتقل بكم فاصل ومن ثم نرجع ونواصل إن شاء الله. أهلا بكم مجددا السادة المشاهدين، وفي هذه الفقرة نستضيف الخبير عمار صالح يوسف، خبير فني في الأمراض النفسية. أهلا ومرحبا بك عمار. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. طبعا يعني كثير من الناس تريد أن تعرف معنى كلمة الالتهابات. هل هناك تعريف بالنسبة للالتهابات؟ تمام. أشكركم جزيلا على الاستضافة في برنامج لا لكم. شكرا جزيلا. الالتهاب أو الانفلاماسيون بصفة عامة عبارة عن ردة فعل من الجسم لقضاء على الكائنات الحية الدقيقة، سواء كانت كائنات بكتيرية أو فيروسية أو طفيلية. بمعنى عام يعني أن الجسم عند التعريف عام لنظام الجسم، عند التعريف يعني بيعرف شكل أعضاء الجسم الحيوية. فخلاص أي جسم غريب هجم الجسم عنده خلايا دفاعية في الجسم، فهذه الخلايا الدفاعية وظيفتها يعني تقضي على الجسم الغريب الذي هاجم الجسم. فأثناء الهجوم يحدث هناك التهاب أو الانفلاماسيون. فهذا هو يعني تعريف مبسط للالتهاب. طيب ممكن يعني كيف نقدر نعالج الالتهاب في جسم الإنسان؟ زي ما أسلفت يعني أن الالتهاب قبل كده يمر بمراحل وفيه أعراض وعلامات تظهر، بعد ذلك الإنسان يشعر بهذه الأعراض أيوة، بعد ده يمشي المركز أو المستشفى ليتلقى العلاج. الالتهاب يعني عندما يحدث هناك الأجهزة أو الخلايا الدفاعية في الجسم عندما تهاجم أو عندما تدافع عن الجسم وتهاجم هذه الكائنات الحية الدقيقة يحدث التهاب. فالالتهاب عنده أعراض تظهر، أي مرض عنده أعراض وعلامات، يعني ممكن نتحسسها وممكن نشوفها. من ضمن يعني أعراض وعلامات الالتهاب الإحمرار وارتفاع في درجات حرارة الجسم، إضافة لذلك للألم. وإذا حدث الالتهاب في موضع من مواضع الجسم خاصة مثلا في الأطراف ممكن يؤدي إلى تشوه في جسم الإنسان. فإنسان بالتالي لا يستطيع أن يقوم يعني بالحركة أو بالقيام بأعماله بصورة الطبيعية. نعم. فالالتهاب طبعا له تأثير على جميع أجزاء الجسم، فمن خلال التأثير يؤثر على المفاصل، على القلب، على الكليتين، على المخ. فمثلا تأثير الالتهاب على المفاصل، مرضى الحمى الروماتيزمية. الحمى الروماتيزمية عبارة عن مرض هذه البكتيريا عندما تدخل الجسم شكل البكتيريا مشابه لشكل أعضاء الجسم. نعم. فالجسم بدل ما هذه الخلايا الدفاعية تهاجم البكتيريا الدخلت في الجسم ده تهاجم أعضاء الجسم، يعني الجسم يحارب نفسه بنفسه. نعم. فيقوم بمهاجمة القلب، الكليتين، المخ، المفاصل. فإذا حدث الالتهاب في المفاصل يؤدي إلى تشوهات في المفاصل. في القلب يعني يؤدي إلى خلل في نظم عمل القلب. طبيعيا يعني الإنسان بيستنشق أكسجين ويطلي ثاني أكسيد الكربون. فالدم كذلك، في دم عنده أكسجين وفي دم ما عنده أكسجين. القلب وظيفته شنو؟ الدم اللي ما عنده أكسجين ده بيشيل يودي الرئتين، لأن الرئتين في الدم ده إذا كان في يعني بقول لك صفة الدم أو زي ما بيقول أو بليس ولا كل الدم؟ لا كل الدم بصفة عامة، يعني الدم عنده أو الفصيلة قصدي. نعم. الدم عنده أكسجين، ليه؟ لأن الأكسجين ده بيقدر يمشي المخ، بيقدر يمشي الأطراف تحت. نعم. لو ما الدم ما عنده أكسجين ده الجسم يموت أصلا. فخلاص القلب يشيل الدم اللي ما عنده أكسجين ده ويودي الرئتين يتخلص من ثاني أكسيد الكربون
ويعود مرة ثانية للقلب محمل بالأكسجين. يعمل له تحليل. نعم. يشيل أكسجين من الرئتين. نعم. بعد يجي للقلب مرة ثانية، والقلب بدورة يشيله ويودي الجسم، يوزع في الجسم. نعم. ليه؟ عشان الجسم يستفيد من الأكسجين ويستطيع الإنسان أن يقوم بالحركة. نعم. كذلك إذا حدث في الدماغ أو المخ أيضا يؤدي إلى هبوط في عمل الدماغ. نعم. طيب في بعض الأحيان يعني يقول لك الإنسان ده حصل له التهاب، فالالتهاب أنت قلت في المفاصل، في الجسم عام. نعم. فكيف يعني انه كونه لما اول انسان يصيب بمرض التهاب، فكيف يعني يكون اول شيء الدكتور يعمل يعني هل يعمل فحص، هل يعمل كشوفات؟ كيف يعني طريقه كشف الالتهاب؟ طبعا يعني حدوث الالتهاب هو عندما يتعرض الجسم لكائن بكتيري او فيروسي او طفيلي. يعني مثلا عندنا نعم يعني المرض السائد او المنتشر معنا الملاريا مثلا. نعم. طفيلي. نعم. عندما يهاجم الجسم بعد دورات في الجسم يعني يبدأ يظهر أعراض المرض، يعني حمى، صداع، فقدان الشهية، غثيان، ألم في المفاصل. بعد كده يمشي المستشفى، وبناء على الأعراض والعلامات دي الطبيب يستطيع أن يشخصها ويقدم له العلاج اللازم. كذلك في الالتهاب الإنسان بيشعر بارتفاع في حرارة، حمى عالية، تعب، يعني ما قادر يقوم بأعمال، مشكلة في الحركة، جسم يعني خمول في الجسم، دي كلها أعراض وعلامات الالتهاب. فبناء على هذا الطبيب من خلال فحوصات معينة يجريها له ليتأكد، بعد ذلك يقدم له العلاج الأمثل. كيف نبتعد من الالتهاب إذا كان بقى خطير أو كده؟ هو طبعا المشكلة مشكلة عدوى. عدوى تنتقل، أيوة. يعني بكتيريا، فيروس، خاصة التيفويد ده مرض بكتيري، فيروسي كوم مرض التهاب الكبد عبارة عن فيروس. طبعا هي كائنات حية دقيقة موجودة منتشرة. فالإنسان يعني يحافظ، خاصة الأمراض التي تنتقل من شخص إلى شخص. مثلا يعني مرض بكتيري، إنسان بعد ما طلع من الحمام يغسل يدينه كويس عشان يجي يأكل. لو ما غسل كويس وجاء أكل عنها طبعا ناكل سويا، فخلاص العدوى تنتقل في الإناء ده، وبعد أنا شلتها فالعدوى انتقل لي أنا أيضا مصاب بالمرض. كذلك التهاب الكبد الفيروسي، الأكياس. يعني الأكل الجماعي ده عندنا شيء طبيعي شيء طبيعي، لكن الأهم النظافة. كذلك الخضروات، أنا ما ننظف كويس. نعم. خضروات نشيلها كده على طول، ندخلها في المويه بس، وبعدين نغطيها ناكلها. فالمشاكل الباطنيه عندنا منتشره بصفه كبيره جدا. طيب يعني ممكن وصيه تقدمها مثلا للامهات في البيت، يعني مثلا زي ماريلا كان بقى لها صلاه تغسلها كويس، او طماطم تغسلها، هتصب وده جابر او تصب المي يكون في مسافه لكي لا تصاب بالالتهاب. والمشكله ما في انسان واحد، المشكله هم كل الناس ثانيين. بينتقل طبعا. بينتقل، ايوه. العدوى تنتقل من شخص سليم، من شخص مريض الى شخص سليم. نعم. طيب كما في حالات المرض الديسنتريا والتيفويد كله بينتقل يعني نقول ممكن الالتهاب مصاحب مع البيئة ولا كيف؟ ايوه مصاحب مع البيئة. يعني بمجرد الجسم تعرض لعامل معدي بكتيري فيروسي، الانسان على طول يصاب. نعم. طيب انسان لما يكون مصاب بالتهاب، في بعض من الدكاترة يعني عندهم متخصصين، وفي واحد يقول لك طيب طبيب عام، وفي يعني كيف انه كونه الطبيب العام يقدر يشخص المرض ده ويوجهها للطبيب المتخصص؟ نعم، يعني بطبيعة الحال يعني اي انسان، وبالذات دائما هي قاعدين نعاني من التشخيص. نعم. اي فن له اشخاص معينين، له اخصائيين. فمثلا في الباطنة له اخصائيين في الباطنية، امراض القلب في اخصائيين لامراض القلب، كذلك الكلى. يعني في انسان لو طلب اخصائيين بيلقاهم. فانسان بمجرد ما يقابل الطبيب لو شاف الاعراض والعلامات، ممكن الطبيب يحوله لاخصائي. الطبيب يحوله لاخصائي عشان الاخصائي يقوم بدوره. لكن هنا عندنا مشكله شويه، حتى ما عندنا ثقافه صحيه. كونه الان مثلا شخص مصاب
أو أصيب بمرض يعني يمشي لدكتور شكو مثلا. هو في الشارع رايح، هو في الشارع يمشي لدكتور شكو، يعني يدي حقنة ما عارف يدي دواء يعني من عنده بس، أو هو ذاته بنفسه يمشي للدكتور شكو يشتري منه دواء على كيف ويشرب. زي الواحد تلقاه يعني عنده ليلة تمام كده ملال وكل أدوية وحبوب. فعنيها ما عندنا ثقافة صحية. كون إنسان أنت شعر بمشكلة على الأقل تمشي المستشفى تشخص بعد ذلك تعالج المشكلة. وعنيها عندنا قاعدة في الصحة بيقولوا الأصل في العلاج عرفان السبب. عرفان السبب. لو أنت عرفت السبب تقدر تعالج المشكلة. لكن علينا ثقافة صحية ما عندنا. واحد مجرد شعر بوجع أو بعرض معين هو سيدي يمشي الدكان يشتري له دواء ويجي راجع يتناوله من دون ما يعرف خطورة الدواء، من دون يعني أعراض الجانبية للمرض، التأثيرات لهذا الدواء. لا هو يبلع بس. يعني شايف انه كون كثير من المواطنين لما الواحد يكون تعب شويه ادوا ديكلو. فالطيب الديكلو ده عنده مشكله خطيره جدا خاصه لمرضى الكلى. وناس عندهم قرحه الجاستريت، يعني يمنع منعا باتا مريض القرحه والكلى ما يدوا جاستريت، ما يدوا ديكلو هناك. فمشكله يعني مجتمع يعني محتاج لثقافه صحيه. فانا مره يعني تفضل واصل. مرة كنت في رحلة لكشف يعني، فخلاص وجدت كده مجموعة من الناس يعني ساكنين قاعدين وعندهم طبعا إنسان متجول عنده دراجة وعنده شنطة بها أدوية وخلاص ماشي. فخلاص مجرد إنسان ما شاء ده بيجي بديه هنا وخلاص بفوت من دون كشف، من دون من دون يعني حتى أسئلة للأعراض. فخلاص في يوم من الأيام جابوا لي طفلة عمرها 6 أشهر. الطفلة دي 6 أشهر. نعم. فالطفلة دي مريضة جابوها لي. فخلاص طلعوا حقنتين يعني حقنها الطفلة دي بطرق غير صحية أصلا. حتى استعمال الحقنة غير صحية. غير صحي. فالطفلة بعد دقيقتين توفيت. أيوة بدأ يعني فات قوتها ومقدرتها جرعة الدواء ذاتها. نعم. الدواء عنده جرعة معينة على حسب الوزن. مثلا انت عندك وزن كده بدوك مقابل الوزن ده بدوك جرعة معينة من الدواء. فما طفل بدون ما قلت نفس الجرعة الدوز. يعني سيدة مريلا يعني سخير تنطي إبرة سخير بلا كشف بلا شنو بانت إبرة. Non, impossible. Il faut d'abord passer aux examens et comprendre de quoi l'enfant souffre. Mais surtout gens au village là يعني ما عندهم مقدرة يعني وما عندهم تثقيف بالحاجات ذاتها، خطورة الدواء كده ما عارفين. الحقنة بيستعمل أكثر من زول. السيرين الواحد ده بيستعمل أكثر من زول. يعني أنا أديك أنت بعدين مصمصة بمويه عادي بس وندي ده يعني في القرى. نعم. فأنا استغربت يعني الحقنة واحد بس شغال فوقها يغسلها ويطعن فشفتها الآن يعني في القرى والبوادي انتشرت الأمراض الفيروسية المعدية خاصة HIV نقص المناعة الإيدز والتهاب الكبد. يعني هم أصلا ما ناس الفوضى ما ناس فيهم أكيد. نعم. عن طريق الأشياء الملوثة دي هي أشياء تستعمل مرة واحدة فقط لكنه بيستعمل لعدة أشخاص. الآن يعني الإنسان لو فات القرى والبوادي يشوف الكلام ده. الناس يعني مرض التهاب الكبد انتشر بصورة كبيرة جدا. فجأة الإنسان تشوف عنده تضخم في الكبد. نعم. وبعد تظهر عليه أعراض جسم منتفخ. أيوة أعراض التهاب الكبد. بعد خلاص يعني تاني يدو شدر في شدر وخلاص ينتهي. الدكتور عمار صالح يوسف يعني وصية تقدمها للأشخاص الذين يقومون من دون الفحص من دون الدكاترة العشوائيين يعني ممكن نقول أطباء عشوائيين من غيركم يعني. والله الإنسان طبعا طبيب نفسه. أنت مجرد ما شعرت بأي عرض أو بمرض تقوم تمشي للمستشفى لكي تتلقى الفحوصات والطبيب يقرر لك العلاج الأمثل. نعم. ده الأحسن والأفضل. والناس خليه ما تمشي أي قال لهم ده فلان دكتور ولا كده خليه يتأكدوا على الأقل يتأكدوا من الإنسان ده حتى يمشوا له. نعم.
والآن يعني مستشفياتنا ذاتها ما بعيدة. الواحد لو قام من بيته على الأقل 10 دقيقة 20 دقيقة يوصل المستشفى. نعم. فالأحسن يمشي المستشفى ويلقى العلاج الأمثل. وأنا أوصي يعني الناس اللي ما عندهم خبرة في المجال ده، خليه دي أرواح ناس، يعني دي أرواح، خليه ما يتلاعبوا بها، خليه ما يتلاعبوا بها. حتى لا حيوان عنده بيدرس لها طب البيطري. نعم. فما بالك بإنسان ابن آدم. فمشكلة جدا. الدكتور عمار صالح يوسف، الخبير الفني والتقني في الأمراض النفسية، أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا، وأتمنى لكم التوفيق والسداد. شكرا جزيلا. السادة المشاهدين، بهذا نصل بكم إلى نهاية الفقرة الصحية، وننتقل بكم إلى فاصل، ومن ثم نرجع ونواصل. N'Djamena, oh oh oh, N'Djamena, j'irai un jour à N'Djamena, passant par Aouzou. Souba, 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 souba. N'Djamena, oh oh oh, N'Djamena, j'irai un jour à N'Djamena, passant par. Enfant du Tchad, qui a trop souffert, sont les rayons du soleil qui transpercent ta vie. Peuple martyr, tu vis dans l'enfer. Le dernier cri d'espoir jaillissant du désert. Mais qu'est-ce que tu es devenu, cimetière ou paradis? Terre de ma patrie, je veux pleurer avec toi. Mais qu'est-ce que tu es devenu, cimetière ou paradis? Terre de ma patrie à moi. Hey. Oh oh oh, N'Djamena, j'irai un jour à N'Djamena, passant par le lac Tchad. Passant, soua. N'Djamena, oh oh oh, N'Djamena, j'irai un jour à N'Djamena, passant par Aouzou. N'Djamena, oh oh oh, N'Djamena, j'irai un jour à N'Djamena, passant par le lac Tchad. Rinete kota, loyo kelo walewa, mamuando sei, N'Djamena. Rinete kota, loyo kelo walewa, mamuando sei. Hey walay, gogo malanin kuserin N'Djamena, karang malanin kuserin N'Djamena. Suka ka demr ke karaboka ko pushback, qui discute en capital ka kushrakma. Discute wala comprendre yo dama mana, kurba sara ko dus da nganya pa ne. Tete fashe kan menda kurtala, turbu sala bi fuja ka trap les ontaray. N'Djamena, oh oh oh, N'Djamena, j'irai un jour à N'Djamena, passant par le lac Tchad. Sida, N'Djamena. Oh oh oh, N'Djamena, j'irai un jour à N'Djamena, passant par Aouzou. N'Djamena, oh oh oh, N'Djamena, j'irai un jour à N'Djamena, passant par. Arriba, arriba, mamacita, ven a N'Djamena para que hagamos la rumba. Est-ce que les ambassadeurs sont dans la place? Abena est dans la place. Marcha, Sabagali, Chararmaïn, Moussa. Comment? Chaque Abena du mal Moursalam du Daram Tuku. Sabagali Gali Wale Malda Fabololo. Ni kabar kubar, sembete buka sunga watak lati besti mantura kusala. Buka buka malanin kuseri, N'Djamena karang malanin kuseri, N'Djamena jamma mashiza wataku Israel mikro. Belum kan vision kuliah kepagar lagi. N'Djamena wa. N'Djamena, N'Djamena, oh oh oh. N'Djamena, 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 oh oh. Et oui, N'Djamena, là où il fait bon vivre, et là, vous êtes bel et bien sur Télé Tchad et dans l'émission L'Alekou. Si vous nous recevez d'ailleurs, L'Alekou, nous recevons encore notre invité. Il s'agit de Djigri Parter. Bonjour. Bonjour Marilla. Avec vous, nous allons parler de votre pièce théâtrale, La révolte du fantôme. Ouais. Et à ma gauche, on a Madame Zénab et c'est les faits sociaux. Et ensemble, nous allons débattre de ces sujets si importants. Et bien que ce soit en arabe, c'est pas grave, on va tout de même contribuer.
Djigri Parterre, nous revenons à vous. Pourquoi la pièce théâtrale La révolte du fantôme? Le titre ne vous fait pas peur, hein, j'espère Ça que... fait peur quand il s'agit des fantômes, tout de suite, ça fait sursauter. C'est juste un titre, la pièce La révolte d'un fantôme. Nous l'avons créée l'année dernière en France, pendant une résidence de création de 3 mois. On a travaillé avec une metteur en scène française, donc les comédiens sont partis du Tchad. Il y a moi, il y a BBJ, Laurentia Souta, et aussi une mise en scène d'un haïtien aussi. La pièce, nous l'avons voulu pour sensibiliser des gens, sensibilisation dans un sens orienté vers le vivre ensemble. Nous sommes des artistes et notre contribution, c'est de rassembler des cœurs, si vous voulez. Donc la pièce a une fiche technique très simple. À la fin du spectacle, il y a toujours un temps de débat avec le public. Nous finissons de jouer et puis nous débattons avec le public sur les grands sujets du moment. Après, on a fait une tournée nationale avec la pièce. Nous avons fait 5 grandes villes du Tchad où nous avons joué devant des grands publics et ça fait un très beau impact, raison pour laquelle je suis là pour parler de la pièce. Voilà. Et donc, comment a été votre début, mais d'où est venue cette inspiration de mettre sur pied une pièce théâtrale, Les Fantômes? La pièce est issue du roman La Phalène des collines de Koulsi-Lamko, qui est un Tchadien. Et j'ai eu la présence d'esprit de choisir l'œuvre qui m'a juste touché. Et vous l'avez retravaillé? On l'a retravaillé. On a fait une adaptation du roman au théâtre. Ça nous a pris beaucoup de temps d'abord à N'Djamena ici. Oui. Et puis nous sommes allés travailler la pièce en France. Pourquoi choisir la pièce? Nous ne l'avons pas choisie au hasard. C'est en fonction de l'actualité. Aujourd'hui, l'actualité est brûlante un peu partout, c'est chaud. Et c'est cette pièce qui s'inspire du roman de Koulsi, a été écrite après le génocide rwandais. C'est un peu, l'œuvre est issue du roman, du chantier, écrit par devoir de mémoire. On s'est dit que nous sommes des alerteurs, nous sommes des lanceurs d'alerte. Donc travaillons cette pièce pour voir si ça peut sensibiliser des gens dans le monde. Nous avons déjà joué en France. 3 fois, nous avons joué à l'Institut français et dans 5 villes. On a compris que le sujet étant d'actualité, ça intéresse tout le monde. Donc aujourd'hui, on est très fiers d'apporter notre contribution à ce chantier qui consiste à unir des peuples partout dans le monde, à amener les gens à vivre ensemble. Voilà un peu la motivation de la pièce. Voilà. السادة المشاهدين أهلا بكم. نرحب بجيجري بارتير الفنان والمسرحي الكوميدي وكذلك نرحب بالأخت والدكتورة زينب آدم خبيرة في الصحة النفسية. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. طيب نرجع لجيجري بارتير. نعم. أنا هنا قاعد نشوفوك كثير مرات لكن شنو أنت قلت تعرف كده يعني شنو اللي خلاك انت تلقى امامتا ميوزيسيان وكوميديان؟ الميوزيسيان ده نكون كان سيفوق التياتر بس شغلي بدين بس كان شيلا نام شيا وكان ديسا في تياتر ما انا شغلي ده تياتر وتياتر يا تكلا بدون حاجه على انترا اجيرا تياتر نسي ناس ياتكو ونسنسبيليزيهم من نتيم ميساج شيا يباسي دال انا غانسي وتو هسا جيت غاناجي في بيس واي انا سوينا Katir Yarfuninda fi humour gan se nasi atoko lakin pièce de théâtre à la révolte d'un fantôme da soina ana khadamna fi France ana fat anina talata comédien fi Tchad machina khadamna be metteur en scène française. Donc à sa pièce da soina tourner foga fi Tchad libna fi 5 grandes villes Sar, Doba, Mundu, Bongor et puis Abéché. Quand awal indina moyen da on va faire plusieurs villes à chanchouno pièces da ga haji fi vivre ensemble anina الموجود سوا vivre ensemble الموجود سوا انت ترجمه بس انا اجيدو كما جرى ترجمه اوكي ميرسي donc في موجود سوا da
pièce a duré 1 heure du temps. Kanana, Kambalna, nous discuter en public. Fi discussion dans Hadju qui kiffe vivre ensemble, là, yabga, qui kiffe tchadien, voilà, fi bakan, ana limna pièce à bakan katir. Donc à chaque fois, gando jun Hadju fi mugut sawala. دقيقة بارتر يعني ممكن تورينا أول أنت كوميدي سويتك وأجابك وخلاك تواصل فوقها. هدانينا بدينا في جن دول الجاي تشاتشو أوين دول ما عندهم جورس يوم شاخدهم الدرينجل وخلاص يقال هو ديجي دول شنو كأننا سوينا فيلم ده خلاص من ناس شافوا بيكي حلو لمنا أنا نقول قلنا إلا نمشي بعيد ما تياتر دو دال لسون الليجنا أنا ذات في فيلم ده تقول تدوق درينجل هناك خلاص كوبينا هناك جات خلي تجري دول دال سالنا ريدي أنا تياتر في قلبي. Oui, Djibril Parter, vous avez fait une tournée dans tout le Tchad et vous avez également évoqué le problème de manque de moyens. Mais alors que vous êtes parti en France pour asseoir ce projet, d'où est-ce que vous avez eu ces ressources? Pour la résidence de création, nous avons été soutenus par l'Institut français du Tchad et le ministère de la Culture. Ça, c'est la création. Maintenant, la diffusion est une autre étape. Quand on parle de diffusion, on ne peut pas jouer la pièce dans 5 villes, 2 villes, c'est pas suffisant. Alors que c'est tout le monde qui attend la pièce. Maintenant, quand je dis c'est tout le monde et c'est une grande audience que nous cherchons, on a besoin de beaucoup de moyens aussi. Parce que prendre 3 comédiens, déployer les moyens techniques, aller jouer pour des centaines de personnes, ça nécessite beaucoup de moyens. Nous, tout ce qu'on a voulu faire, c'est d'essayer avec quelques villes pour faire passer le message. Oui. Nous l'avons déjà fait et on a compris que les gens attendent. Les gens attendent la pièce et nous sommes toujours en train de travailler pour avoir les moyens et aller partout dans le Tchad jouer ces spectacles. Parce que nous disons, c'est une question d'actualité, il faut qu'on essaie d'élargir le message que porte le spectacle. Oui, Djibril Parter, vous avez donné le titre de votre pièce théâtrale. La révolte du fantôme. Alors que vous avez expliqué dans la pièce, vous parlez plutôt du vivre ensemble, de la cohabitation pacifique. Est-ce que ce titre-là rime vraiment avec le contenu de votre pièce? Ça, c'est le chemin de la dramaturgie. Tu vois, on est obligé de passer par des titres qui frappent. Après, les gens sont intéressés, les gens sont tentés d'aller voir c'est qui le fantôme, c'est où le fantôme. Donc c'est juste un chemin de la dramaturgie. À l'intérieur, vous allez suivre un spectacle assez fort, avec des messages très forts. Et puis à la fin, quand on va se mettre à débattre, il y en a qui comprennent déjà quand on n'a même pas fini. Donc c'est juste un titre accrocheur qu'on a trouvé, mais le contenu en soi parle de ce sujet du vivre ensemble, de la cohabitation pacifique. Mais après Doba, Sarmundou, Abéché, est-ce que vous avez prévu d'autres spectacles sur toute l'étendue du territoire, puisque le vivre ensemble est très important pour notre pays, le Tchad, et surtout en cette phase de transition? Est-ce que vous entendez vraiment faire le tour du territoire national? C'est le projet le plus imminent pour nous. Nous avons vraiment besoin de faire tourner cette pièce. Entre-temps, comme il n'y a pas les moyens, nous avons fait une pause. Mais cette pause, nous l'utilisons normalement, c'est-à-dire on a expérimenté quelques villes au sud et à l'est. Maintenant, on a trouvé que quand on va en profondeur, il faut travailler. Par exemple, il y a des chansons dans la pièce qui sont des chansons tchadiennes. Nous sommes en train de faire un travail de recherche pour trouver dans chaque région où nous allons des chansons qui cadrent avec la localité pour ramener les gens dans la pièce. Donc, en ce moment, notre souhait le plus ardent, c'est de faire tourner cette pièce. Parce que ce n'est pas 5 villes au Tchad qui suffiront pour que le message soit entendu. On est vraiment dans une volonté de faire tourner la pièce dans tout le Tchad. Mais vous avez pris combien de temps pour sortir votre pièce théâtrale? 3 mois de création, 3 mois de travail acharné où nous sommes obligés de nous approprier les personnages, où nous avons bûché les textes, nous avons essayé de jouer en expérience pour savoir si la pièce peut être jouée. 3 mois de résidence de création,
Et quand on est revenu, aussitôt, il n'y avait pas les moyens. Donc on a attendu presque 6 mois encore pour lancer la diffusion. Et le ministère de la Culture? Mais le ministère de la Culture est là. On nous dit souvent que le ministère de la Culture, c'est le parent pauvre du gouvernement. Mais nous travaillons toujours. On est obligé de repartir frapper au ministère de la Culture, qui est disposé. On est en train de travailler avec les techniciens en espérant, Inch'Allah, que la pièce tourne dans tout le Tchad. Inch'Allah. Elle va tourner. دقيقة بارتير أنت فنان وكوميدي واليوم أي شيء تسويه ده اللي دوره معين شنو يعني المعين قد تلقاه وميساج أنا تقدمه لأخوانك الأرتيست الآخرين عشان يمشوا عليه؟ المعين ده كان اليوم في مليا جينا أردا كان تدور معين ده اللي تجيب بروجي العديل عشان نادو ما يشيل جوروس كي كان هاجو في معين ده ما جوروس بس جوروس كان نادو مديسا جوروس في بروجي ده اللي بروجي ده يبقى عديل ومشيل أنينا ماشينا سوينا شهر 3 في فرنسا قبل مرقنا بياس تياترا جينا ده لينا شيا appui moyen شيا أنتونا سوينا فوق tourner وما تما في chat complet كان لبنا في 5 villes بس ما تما les messages da naskula ya somo beda sagan dausu ma ministère de la culture wa nasalga ya somo na gouvernement kulu kan appui anina les messages ana cohabitation pacifique da nous tourner foga fi chat complet simita wa message agi hanan asanu gaddima les artistes agaba kan ni doru moyen ni doru appui da absolument mais du projet al adil un bon contenu en nasi kan gurusum da sokola halule mambakri asomo projet da mashi inshallah amma yanto gurusu baideni yanda satida ان شاء الله نتمنى لكم المزيد وان شاء الله تلقوا فينانسيمون عديل تقدروا تواصلوا عديل شكرا جيجري بارتير فنان كوميدي تشادي. Oui, Jigri Parter, est-ce que vous avez un message à l'endroit de vos amis artistes également, aux partenaires, puisque c'est très important, votre pièce mérite d'être vulgarisée, surtout par la sensibilisation? Bah oui, pour la pièce, pour tous ceux qui nous suivent, mon message va à l'endroit du ministère de la Culture, du gouvernement tchadien. Nous avons une pièce qui est un outil de sensibilisation et la pièce mérite d'être jouée dans tout le Tchad. Nous sommes des comédiens, on a fait notre part, on a créé la pièce. On aimerait être accompagné par des moyens pour que la pièce soit jouée, que le message de la cohabitation pacifique, le message du vivre ensemble soit entendu. L'autre message que j'ai à l'endroit de mes frères artistes, c'est qu'aujourd'hui, il y a des financements. Mais on ne peut pas financer un projet qui n'est pas solide. Il faut un bon contenu pour que le projet soit soutenu et que ça fasse son chemin. Voilà un peu. D'accord, merci Jigri Parter. Merci. Et surtout, bon vent à vous. Merci beaucoup. Et dans ce genre de choses, il faut toujours s'armer de courage et tout ira dans le bon sens, Inch'Allah. Il y en a un carton, le courage. Merci. السادة المشاهدين ننتقل بكم إلى فاصل ومن ثم نرجع ونواصل في فقرة أخرى إن شاء الله. أهلا بكم السادة المشاهدين مجددا في برنامجكم لالكم وحاليا في الفقرة علم النفس ونرحب بالخبيرة في مجال الصحة النفسية السيدة زينب آدم. أهلا ومرحبا بك سيدة زينب. أهلا. طيب السيدة زينب ممكن يعني تعرف لنا أهمية الصحة النفسية بصفة عامة؟ أولا نشكر فريق لاليكم لإضافتكم في هذا البرنامج بصفة عامة. فالصحة النفسية هي حالة من اتزان العقل والاستقرار النفسي التي يتمتع بها الفرد بثبات الانفعالي. نعم. فهنا نحن الصحة النفسية، جانب الصحة النفسية في المجتمع أحملناها بصفة كبيرة جدا. فالإنسان اللي عنده صحة نفسية يتمتع بحياته لدرجة إنه في المجتمع يقول لي زول ده قلبه ميت وكده. فإلا هو يتعامل مع المجتمع بصورة المطلوبة، وأول ما يواجه مشكلة مع شخص أو صديق أو زميل أو أي كان فهو ما يمسكها في قلبه، يجي على طول يقول لي فلان رقم 1 2 3 أنا ما عجبني، ثاني مرة ما تكرر عشان علاقتنا تمشي سمحة. نعم. فيمرق على طول من قلبه. نعم. ثم ثانيا أول ما يواجه مشكلة فهو يجد لها حل بصورة أبسط بدون مشاكل، بدون ما يتعب نفسه أو يتعب الآخرين.
فيجد الحل بصورة بسيطة جدا، باستثناء الإنسان اللي فاقد الصحة النفسية. فأول ما يشوف الناس كده يقول إما قالوا لي، إما فعلوا لي، إما كده، يمشي ينوم وخط راسه ما يقدر ينوم ساعة، أحيانا ساعتين كده، يفكر ما يقدر ينوم، يشقلب كده، مرة يسمع أغنية، مرة يمشي الحمام، يجي مرة كده كده، يطول زمن طويل في الليل. طيب المدة كده، المدة الزمنية بالنسبة للصحة النفسية، الإنسان لما ينفعل هل يكون في مدة ولا إما يستمر ساعات أو يعني كيف؟ فإلا هنا يختلف كل إنسان، كل شخص لشخص آخر. فبعض الناس أول مرة من يسأل من شيء معين، بعد دقائق هو يهدى ويواصل، ينسى يواصل. وبعد منهم سبب المشكلة البسيط يسأل يعني يوم يومين ثلاثة، أحيانا حتى الأكل يهاجر منه، وسبب شخص مشكلته مع شخص الواحد يخاسم الناس كلها ويعاقب الناس البقية كلها لو ما سمح المشكلة مع النادم اللي معاه المشكلة سوا ده، ويواجه صعوبة حتى في النوم وفي الأكل. أحيانا يسد الباب يقعد داخل وهيدا، يخلي اللوم كله في الناس، ما يدوروني وهم من فوقهم وهم كده كده يقولوا ما يواجه مشكلة. طيب كيف في حالة يختلف من فرد لفرد آخر. طيب كيف نقدر نعالج النفسية دي؟ النفسية نعالجها لو ما عرفنا الأسباب اللي خلت، في علم النفس بيقول ما في إنسان يصدر منه سلوك إلا هناك دافع دفع الإنسان يقوم بالسلوك ده. طبعا احنا كما عرفنا الاسباب اللي خلى الزول ده ينفعل، ولا هو الفرد ده ما له ممكن البيئه اللي نشأ فوقها، البيئه هي اللي اثرت يخلي الفرد ده يقوم بمشاكل. ولو ما عرفنا الاسباب من البدايه فصعب نعالج المشكله. وهناك اسباب كثيره جدا، وفي اسباب رئيسيه تخلي الفرد اوتوماتيكيا يدخل في مشكله صحيه. نعم. طيب غياب الصحه النفسيه، قبل شويه انت قلتي يعني يمكن في واحدين يقولوا الزول قلبه ميت، ولا هو اصلا ما قلبه ميت. نعم. لكن هو ده يعني عرف الحياه. نعم يعرف. لا عرف، انا هو اصلا متمتن بالصحه النفسيه، فهو اول ما عنده مشكله مع نادي يجي يعالج المشكله على طول، ما يخلي في قلبه. اول ما مثلا على سبيل المثال شوف الانسان عنده صحه نفسيه، حتى الاعتذار عنده ثقافه. هو كان ما خلتان يعتذر عادي جدا، يقول معلش ما عنده مشكله، السماح معك. حتى هو كان ما خلتان، وكان هو خلتان يعتذر ويشوف بقيه، هو ما مشكلته هو في نفسه ما يخلي اكثر من دقيقه دقيقتين يقعد في قلبه، على طول يحلها يخطها يشوف الباقي جاي شنو. نعم. باستثناء الانسان اللي ما عنده صحه نفسيه، مثلا كاصحابنا في الكار او اي شيء كان، حتى ما شفته فجأة يقول لك انت ما تشوف الكار ده انا ابوك طوالي كلامه اوتوماتيكيا. بس حتى قلت له سامحني هو يشوف زي كانه انت خايف ولا هو انت ما تقدر او اي حتى كان طلب منك حتى ولو قلت سامحني يقول انت هوان ده انت ما شفته انت خلاص يبدا مشاكل على طول. بس حتى الاعتذار بقى عندنا مشكله فوقها. اما الانسان عنده صحه نفسيه، الاعتذار عنده ثقافه، هو يعتذر ولو كان هو نادم الاخر غلطان يجي يقول لك على عفو، فممكن نشوف حياتنا ثاني قدام يجي شنو. هو يعتذر على طول. طيب كيف يعني العلامات التي تدل على وجود الصحه النفسيه؟ والعلامات هي كثيره، منها بعض منهم يخلي اللوم للاخرين. على سبيل المثال كان برسل في الامتحان او شيء خدته وما نجح، بقول ما الناس الفلانيين دول انا ما نجح. دائما اللوم ده يخطه في الناس. انا نفسي وما بيلم نفسه بلوم الاخرين. حتى كم هو خلطان قدام الناس بيقول هم ما قالوا، هم ما سووا، ما هم ده انا نجح. على سبيل المثال شائعه ظاهره كثير في المراحل التعليميه. واحد يرسل في شهاده البكالوريا بيقول السنه المعلمين اللي بيصهوا ده قالوا كلها حسودين هم بيسرسبوني. شوف ما يقول انا ما ذاكر، ولا انا ما اتحد، ولا انا كتابتي ما جاء الحل في سوره المكتوب، يخط اللوم في المعلمين. ده ترك اللوم في الاخرين. وبعد منهم يواجه صعوبه في النوم، الليل كله هو بيلف في البيت كده بس الناس كلها نايمين الا هو بس يلف. كذلك من علامات وجود الصحه غياب الصحه النفسيه. ومن الشك، من علامات الانسان عنده شك، فيقول انت تقول لي كلام طيب، يقول اكون عنده شيء في قلبه، اسكت ولا ساكت. حتى ولو انت تقدم الخير ليه فهو يشك، ولو كم خبلا في قلبه يقول انت انيس شغل ده اسكت ساكت بس. دائما الشك ده ملازم معايا. ومن علامات كثره التفكير. هسه مثلا طلاب يقول في الدكتور جاي حاضر، ولا هو الاستاذ جاي يشرح وقاعد كده وشرد بعيد، بعد ما المعلم يقول انتبهوا ده وده يرجع في ما في موضوع مهم كده هو يفكر فوقه. تفاحات كده، اوهام. انا يمكن بالنسبه لي نقول اوهام، هي ليس احلام. ومن علامات غياب الصحه النفسيه الواحد يفكر كثير،
أو يشرد ذهنيا غالبا ما، ودائما هو يشوف نفسه هو وحيد. باستثناء الأم أما وأبوه وأخوانه كلهم قاعدين معايا في البيت، بس هو يقول ممكن ما يدوروني، يحبوا محمد أكثر مني، أساب بابا كل كل ينادي محمد، ماما كل تريد بنيتها بس، ودائما يحس نفسه غريب. كمال أصدقاء يحس نفسه غريب، كمال أسرة كذلك يحس نفسه غريب كده. طيب الطالبة زينب آدم، يعني ممكن كلمة أخيرة تقدميها للناس الذين يعانون دائما في مشاكل نفسية على الأقل بصفة مختصرة؟ تمام. أنا دائما نقول الطالب عندما يواجه يفقد الصحة النفسية أو الإنسان، فأنا أوصي الأسرة هي اللي التأثير القوي فقدان الشخص ده للصحة النفسية. لو كانت الأسرة متفاهمة وفهم الحياة بصورة المطلوبة، نعم، والأب والأم عندهم علاقاتهم ماشية تمام، حتى الطفل ده ما يخليه يفقد صحته النفسية. فهناك ممكن عيوب وراثية يخلي الطفل يمشي يسمع كلمات ما حلو في مع الأصدقاء، نعم، في المدرسة. فهنا الأسرة الأب والأم دورهم يوجهوا الطفل ده. جميل. كونه ده شيء عادي، ما عنده مشكلة، خلقة الله أو أي كان من هذا. جميل. فالطفل ما يفقد صحته النفسية. جميل. وكذلك ما يكون مشاكل بيناتهم، مشاكل كثيرة، فالطفل ما يفقد صحته النفسية. شكرا. الطالبة زينب آدم، طالبة في قسم الصحة النفسية بالتحديد في علم النفس في كلية علم النفس. أشكر جزيل الشكر، ونتمنى لك المزيد إن شاء الله. وكذلك نشكر الكوميدي التشادي الكبير ديجري بارتير، نشكر كثير، وإن شاء الله تجينا في وقت آخر وتقدم لنا شيء كثير إن شاء الله. آخر نجي عربا تجيل. شكرا جزيلا. السادة المشاهدين، ننتقل بكم إلى فاصل ونرجع ونواصل. ودرت وين دخلت وين، حاولتي ولا فكرتي، رألتي ولا أخذتي، فتشتي كي بدم في إني يمن في ليل، فتشتي كي وجرى سجلي بشكتا إليه، إلى الله إلى الله ردي أنيا، لا 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 إلى بيبي هنايا، ردي أنيا، بيبي هنايا، بارا بارا دي داري دارا، بابا بابا بارا، بارا بارا دي داري دارا، بابا بابا بارا، بارا دي داري دارا. Galilei halki ya churuki otoki kadadi warra shaibwai ahum manaro kabir beke il bedal kabir inda gursukati sunna kullu mafi u inchi jareti laji wadarti اليوم لقيتكي والله ما خليك سيكني رديكي بدل ما خليك اي مراسني اما بوسي داليني لاسكو انتي كايدي بيبي شوا انتي افي ودرت وين دخلت وين، حاولتي ولا خطرتي، رألتي ولا أخذتي، فتشتي Et voilà, merci à Mandoué pour cette ambiance en cette matinée. Et là, nous sommes en divertissement. En divertissement, nous recevons le directeur artistique du festival Afro One, Guevara Radilfal, bonjour. Bonjour. Et à ma gauche, on a l'artiste burkinabé Diakassa. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Et bienvenue au pays de Toumaï. Merci beaucoup. Et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes un balafoniste. Ensemble, vous avez déjà vos instruments qui sont là et on va découvrir. Et avant de revenir à vous, nous allons marquer une petite pause avant de nous entretenir. Yes, I.
Lalikou, nous avons sur ce plateau deux Rastaman, et je ne sais pas si c'est le mois de Rasta. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien ça. C'est pour rendre également un hommage à Bob Marley depuis Bob hier, Marley, oui. 11 mai, Oui. qui est la date anniversaire de la mort de Bob Marley. Oui. Donc généralement on célèbre les anniversaires de naissance, mais Bob Marley, curieusement, c'est la date de l'anniversaire de sa mort qu'on célèbre. Donc c'est à travers le monde et le Tchad n'est pas du reste. Donc Afro On, Afrique Fusion et Reggae Siondiam, le festival que nous dirigeons, célèbre ça depuis 2018 et puis voilà. Et c'est quoi le festival Afro On? Pourquoi? Parce que bon, on invite l'Afrique, on a dit Afro On c'est Afrique Fusion et Reggae Siondiam. Donc c'est l'Afrique qui fusionne pour donner du reggae à N'Djamena. Donc durant les 4 jours du festival, on fait venir les artistes d'ailleurs et ceux d'ici, et puis on fait une fête en reggae. Parce que le Tchad a un public reggae, il y a beaucoup de Tchadiens qui aiment cette musique, et on s'est dit pourquoi pas créer un festival autour de la mémoire de Bob Marley. Et puis voilà, on essaye de donner aussi la possibilité à ceux qui font une musique près du reggae, comme le hip-hop, les musiques urbaines et tout ça. Donc on réunit tout ce beau monde-là autour d'un plateau et puis on fait la fête pendant 4 jours. Et donc, est-ce qu'on peut connaître la date et également le contenu? Qu'est-ce que vous avez concocté pour ce public qui viendra danser au rythme des reggae? Je ne suis pas reggae-man, mais on fera de notre mieux. Oui. Oui. Vous n'êtes pas reggae woman, peut-être, mais bon, donc la fête a commencé depuis hier, 11 mai, et ça va continuer jusqu'au 14. Et on a un site, on a un village artistique au niveau de l'espace Taleno Manou. Aujourd'hui, par exemple, on va faire une scène au niveau de l'Institut français du Tchad, qui est notre premier partenaire. Donc hier déjà, ça a bien commencé parce qu'il n'y avait pas de place au niveau de l'espace Taleno Manou. Jakassa avec Mama Jay qui vient du Cameroun, ainsi que tous ceux d'ici comme Aimé Palio et bien d'autres ont vraiment mis le public à l'aise et on va continuer comme ça jusqu'au 14. Oui, Jakassa, nous revenons à vous. Vous êtes ici dans le cadre du festival Afro On. Qu'est-ce que vous entendez concrètement et quelles sont vos touches pour ce festival? Oui, ma touche, c'est de représenter, comme il a dit, Afrofusion. C'est rassembler cette génération qui continue de véhiculer le message du reggae et du rastafarisme. Et donc, je représente le Burkina, l'Afrique de l'Ouest, et à travers aussi mon style, qui est le balafon reggae, parce que Bob Marley avait dit en son temps que quand le reggae arrivera en Afrique, il aura une autre dimension. Et donc cette dimension, Alpha Blondy l'a prouvé, Tiken Jah Fakoly l'a prouvé, beaucoup d'autres Africains l'ont prouvé. Et aujourd'hui, moi aussi, je viens dans cette lignée en tant que nouvelle génération avec mon balafon et continuer à agrandir cette dimension que Bob avait dit en prophétie. Oui, mais en jouant le balafon, est-ce que c'est pas pour redonner une autre image au reggae? Bien sûr, en jouant parce que dans le reggae, on utilise toujours les instruments modernes, etc. Et moi, comme le balafon, c'est mon instrument de prédilection, l'idée c'était aussi d'amener pour qu'on puisse dire que ce soit de la Jamaïque, qu'on sache que l'Afrique, c'est la terre-mère. Voilà, l'Afrique, c'est la terre-mère dans le temps, quoi. Ok. Djibril Rajil Fall. Guevara Rajil Fall. Djibril vient de c'est pas grave. شنو سميت اسم راجل فال؟ Rajil Fall, nous vivons dans un pays qui est un peu compliqué. Il y a tellement de situations. Donc il faut avoir un peu de courage pour faire un art engagé comme ce que je fais. Je rappelle que anciennement, moi j'ai été musicien. Même si j'ai mis ma carrière d'artiste entre parenthèses, pour maintenant être au management, diriger des festivals, faire autre chose, tout ça. Mais j'ai été d'abord un musicien engagé comme Jakassa aujourd'hui. Et pour porter la voix du peuple, on dit souvent le porte-parole de ceux qui n'ont pas de voix, machin. Donc c'est un peu comme ça. C'est comme ça que je me suis choisi ce nom. Parce que Guevara, c'est quand même un grand homme, un grand révolutionnaire et tout ça. Donc bon, je suis tchadien, quand tu vas dire Guevara seulement, c'est pas suffisant. Voilà pourquoi il dit Rajil Fall. Donc ça dit que
la touche tchadienne, quoi, ce que je voulais me prendre comme un nom d'artiste. Oui, votre identité. Voilà, une identité tchadienne. Jakassa, on peut découvrir avec vous comment on joue au balafon et c'est très important. Et nous, au sortir de ce plateau, nous allons également concocter quelque chose avec toute l'équipe technique. On fera du show ici. Je rappelle que c'est un instrument qui se joue du Mali jusqu'au Tchad. Hein. Yes, I. Enfants du pays, passons le message que nous voulons vivre dans la cohésion. Enfants de Djamena, passons le message que nous voulons vivre dans la dignité. La violence n'arrange pas les choses, la haine, la colère non plus. Nous pouvons revendiquer ensemble, sans détruire les richesses de notre pays. Enfants du pays, passons le message. Sacré Jakassa, enfants du Tchad, nous pouvons construire notre pays sans la haine. Et le message est plus que passé, ça fait du bien. Sans rien détruire. Oui, sans rien détruire. Donc, aller détruire, casser les édifices publics n'a jamais résolu un problème. Effectivement. Donc, on doit d'abord s'unir et pour redonner une autre image à notre cher et beau pays, le Tchad. Merci. Merci. Je rappelle que le thème de la 5e édition de notre festival, c'est musique facteur de paix et de développement. Ah on oui, veut développer on dit que le la pays musique, à travers la musique, la culture. Et c'est ça le message. Oui, il ne faut le pas message. détruire, il faut construire. Yes, I. Voilà. Parce que la violence n'arrangera pas les choses. Voilà. Donc là, cet après-midi, on va avoir déjà le café philo de l'Institut français qui va se passer exceptionnellement au niveau de l'espace Taleno Manou. Oui. Le thème, c'est le rastafarisme. Est-ce que c'est un art de vivre? Est-ce que c'est un engagement politique et tout ça? Et donc, ça va se passer à 16h au niveau de l'espace Taleno Manou. Et à 19h30, on se retrouve à l'Institut français avec Jakassa et les autres pour continuer la fête. Oui, Jakassa et Radil Fall, oui. Votre dernier mot, puisque moi j'ai bien envie de rester et continuer et suivre le balafon. Parce Notre que, dernier mot là, moi je vais dire que eux, avec les Burkinabés là, avec Mando, ils chantaient à un certain moment, le pétrole de notre pays, c'est la culture. Moi je connais le pétrole, hein, j'ai travaillé à Comé pendant des années. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe là-bas, il y a eu chute du baril, là-bas, là en ce moment, de ce côté, je suis chômeur. Par donc exemple, le pétrole de Comé. Donc maintenant, l'autre pétrole, là, la culture, là, on est en train de gagner. Inch'Allah, Allah est il faudrait que les autorités nous soutiennent pour que ce pétrole qui est la culture là, ça puisse prendre quoi. Inch'Allah, Inch'Allah, parce que c'est un pétrole qui ne tarit pas la culture. En tout cas, moi j'invite tous les mélomanes du Tchad à venir ce soir, à venir pendant ce festival parce que c'est un festival qui unit et qui partage les valeurs du reggae et les valeurs de l'Afrique. Donc j'invite tout le monde à ne pas rater aucun événement du festival Afro-On dans le temps. Jakassa, merci beaucoup. Yes, merci Jakassa, Radil Fall, merci et avec vous pour enfin cette émission matinale. La Lécou à tous les Tchadiens qui nous regardent sur les 1 284 000 km². Mais ce n'est pas seulement ici au Tchad, à l'international. Oui. Et puis vraiment merci au Burkina, au Cameroun et tous ceux qui sont là avec nous pour faire la fête. Yes, et oui, nous disons la Lécou à tous nos téléspectateurs. Merci à l'équipe technique de la Lécou. Merci, merci et bon courage à vous. Merci. Merci beaucoup. dans l'état.